A Sura de Al-A'raf. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim Sad كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Alif Lam Mim Sad. Este é um livro que é descido para ti, Muhammad. Então que não haja em teu peito constrangimento a seu respeito, para admoestares com ele os renegadores da fé e para ser lembrança para os crentes. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Segui o que é descido para vós de vosso Senhor, e não sigais em vez dele outros protetores. Quão pouco meditais. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. E que de cidades aniquilamos. Então nosso suplício chegou-lhes enquanto dormiam à noite ou enquanto cesteavam. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. E quando nosso suplício lhe chegou, sua invocação não foi senão dizer: por certo, fomos injustos. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Então, em verdade, interrogaremos aqueles aos quais nossa mensagem foi enviada, e em verdade, interrogaremos os mensageiros. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Em verdade, narrar-lhes-emos, então, com ciência o que fizeram, e nunca estivemos ausentes. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. E a pesagem verdadeira será nesse dia. Então aqueles cujos pesos em boas obras forem pesados, esses serão os bem-aventurados. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. E aqueles cujos pesos forem leves, esses serão os que se perderão a si mesmos, porque foram injustos com os nossos sinais. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. E com efeito, empossamo-vos na terra, e nela fizemos para vós meios de subsistência, mas quão pouco agradeceis. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. E com efeito, criamo-vos. Em seguida, configuramo-vos. Depois dissemos aos anjos: prosternai-vos diante de Adão. E prosternaram-se, exceto Iblis. Ele não foi dos que se prosternaram. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Alá disse: o que te impediu de te prosternares quando te ordenei? Satã disse: sou melhor que ele. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro. قال
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Alá disse: então desça dele, e não te é admissível te mostrares soberbo nele. Sai, pois, por certo, és dos humilhados. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Satã disse: concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. قال إنك من المنظرين. Alá disse: por certo, és daqueles aos quais será concedida a dilação. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Satã disse: então, pelo mal a que me condenaste, ficarei em verdade à espreita deles, em tua senda reta. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Em seguida, achegar-me-ei a eles, por diante e por detrás deles, e pela direita deles e pela esquerda deles, e não encontrarás a maioria deles agradecida. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Alá disse: sai dele como execrado, banido. Dos que dentre eles te seguirem, encherei a jena de todos vós. آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. E, ó Adão, habita tu e tua mulher o paraíso, e comei onde ambos quiserdes, e não vos aproximeis desta árvore, pois seríeis dos injustos. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. E Satã sussurrou-lhes perfídias para mostrar a ambos o que lhes fora acobertado de suas partes pudendas e disse: vosso Senhor não vos coibiu desta árvore, senão para não serdes dois anjos ou serdes dos eternos. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. E jurou-lhes: por certo, sou para ambos de vós dos conselheiros. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Então seduziu-os com falácia, e quando ambos experimentaram da árvore, exibiram-se-lhes as partes pudendas e começaram a aglutinar sobre elas folhas do paraíso. E seu Senhor chamou-os: não vos coibi a ambos desta árvore, e não vos disse que Satã vos era inimigo declarado? قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Disseram: Senhor nosso, fomos injustos com nós mesmos, e se não nos perdoares e não tiveres misericórdia de nós, estaremos em verdade dentre os perdedores.
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Alá disse: Desceis sendo inimigos uns dos outros, e tereis na terra residência e gozo até certo tempo. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Ele disse: Nela vivereis, e nela morrereis, e dela far-vos-ão sair. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ó filhos de Adão, com efeito, criamos para vós vestimenta para cobertar vossas partes pudendas e adereços. Mas a vestimenta da piedade, esta é a melhor. Esse é um dos sinais de Alá para meditarem. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ó filhos de Adão, que Satã não vos tente, como quando fez sair a vossos pais do paraíso, enquanto a ambos tirou a vestimenta para fazê-los ver suas partes pudendas. Por certo, ele e seus sequazes vos veem de onde vós não os vedes. Por certo, nós fizemos os demônios aliados aos que não creem. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. E quando eles cometem obscenidade, dizem: Encontramos nela nossos pais, e Alá nola ordenou. Dize Muhammad: Por certo, Alá não ordena a obscenidade. Dizeis acerca de Alá o que não sabeis? قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Dize: Meu Senhor ordena a equidade, e erguei vossas faces para lá em cada mesquita, e invocai-o, sendo sinceros com ele na devoção. Assim como ele vos iniciou a criação, a ele regressareis. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. A um grupo ele guiou, e a um grupo deveu-se o descaminho. Por certo, eles tomaram os demônios por aliados em vez de Alá, enquanto supunham estar sendo guiados. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ó filhos de Adão, tomai vossos ornamentos em cada mesquita, e comei e bebei, e não vos entregueis a excessos. Por certo, ele não ama os entregues a excessos. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم Dize, يعلمون. quem proibiu os ornamentos que Alá criou para seus servos e as coisas benignas do sustento? Dize, estas são nesta vida para os que creem e serão a eles consagradas no dia da ressurreição. Assim aclaramos os sinais a um povo que sabe. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dize, apenas meu Senhor proibiu as obscenidades aparentes e latentes, e o pecado e a agressão desarrazoada, e que associeis a Alá aquilo de que ele não fez descer sobre vós comprovação alguma, e que digais acerca de Alá o que não sabeis. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. E para cada comunidade há um termo. Então, quando o seu termo chegar, ela não poderá atrasar-se uma hora sequer, nem adiantar-se. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ó filhos de Adão, se em verdade vos chegam mensageiros vindos de vós, para narrar-vos meus sinais, então aqueles que são piedosos e se emendam, por eles nada haverá que temer, e eles não se entristecerão. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. E os que desmentem nossos sinais e diante deles se ensoberbecem, esses são os companheiros do fogo, neles serão eternos. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou desmente seus sinais? A esses, alcançá-los-á a sua porção do livro, até que quando nossos mensageiros celestiais lhes chegarem para levar-lhes a alma, dirão estes: onde estão os que invocáveis além de Alá? Dirão: sumiram para longe de nós, e testemunharão contra si mesmos que eram renegadores da fé. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف
لا تعلمون. Alá dirá: entrai no fogo junto com comunidades de djinns e de humanos, que com efeito passaram antes de vós. Cada vez que uma comunidade aí entrar, amaldiçoará sua irmã, até que quando se sucederem todas, nele a última dirá acerca da primeira: Senhor nosso, são estes os que nos descaminharam. Então, concede-lhes o duplo castigo do fogo. Ele dirá: para cada qual haverá o duplo, mas vós não sabeis. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. E a primeira delas dirá à última: e não tendes vantagem alguma sobre nós, então experimentai o castigo pelo que cometieis. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Por certo, aos que desmentem nossos sinais e diante deles se ensoberbecem, não se lhes abrirão as portas do céu, nem entrarão no paraíso, até que o camelo penetre no fundo da agulha, e assim recompensaremos os criminosos. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Terão a jena por leito e sobre eles cobertas de fogo, e assim recompensaremos os injustos. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. E os que creem e fazem as boas obras, não impomos a nenhuma alma senão o que é de sua capacidade. Esses são os companheiros do paraíso, nele serão eternos. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. E tiraremos o que houver de ódio em seus peitos. Correrão rios a seus pés, e dirão: louvor a Alá que nos guiou a isto. E não haveríamos guiado, se Alá não nos houvesse guiado. Com efeito, os mensageiros de nosso Senhor chegaram com a verdade, e bradar-se-lhes-á: este é o paraíso que vos fizeram herdar pelo que fazieis. أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. E os companheiros do paraíso bradarão aos companheiros do fogo: com efeito, encontramos verdadeiro o que nosso Senhor nos prometera. Então vós encontrastes verdadeiro o que vosso Senhor prometera? Eles dirão: sim. Então um anunciador anunciará entre eles que a maldição de Alá será sobre os injustos. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Que afastaram os homens do caminho de Alá
e buscaram torná-lo tortuoso e foram renegadores da derradeira vida. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. E haverá entre ambos uma muralha, e sobre Al-Araf haverá homens que reconhecerão cada um por seu semblante, e bradarão aos companheiros do paraíso, que a paz esteja sobre vós. Eles não entraram nele enquanto a isso aspirem. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. E quando suas vistas se voltarem em direção aos companheiros do fogo, dirão: Senhor nosso, não nos faça estar com o povo injusto. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. E os companheiros de Al-Araf bradarão a uns homens que reconhecerão por seu semblante. Dirão: de que vos valeu vosso juntar de riquezas e vossa soberba? هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Estes são aqueles a respeito dos quais jurastes que Alá não os alcançaria com sua misericórdia. Mas Alá disse-lhes: entrai no paraíso, nada haverá que temer por vós, e vós não vos entristecereis. أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. E os companheiros do fogo bradarão aos companheiros do paraíso: entornai sobre nós uma pouca água, ou do que Alá vos deu por sustento. Dirão: por certo, Alá proibiu ambas as coisas aos renegadores da fé. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Que tomaram sua religião por entretenimento e diversão, e que a vida terrena iludiu. Então hoje nós os esqueceremos como esqueceram eles o deparar deste seu dia, e isso porque negavam nossos sinais. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. E com efeito, chegamo-lhes com um livro que aclaramos com ciência como orientação e misericórdia para um povo que crê. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Não esperam eles senão sua interpretação?
Um dia, quando sua interpretação chegar, dirão os que antes o esqueceram: com efeito, os mensageiros de nosso Senhor chegaram com a verdade. Então será que teremos intercessores e por nós intercederão? Ou podemos ser levados à terra e faremos outra coisa que há que fizemos? Com efeito, perder-se-ão a si mesmos e sumirá para longe deles o que forjavam. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Por certo, vosso Senhor é Alá, que criou os céus e a terra em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Ele faz a noite encobrir o dia, cada um na assídua procura do outro, e criou o sol e a lua e as estrelas, submetidos por sua ordem. Ora, dele é a criação e a ordem. Bendito seja lá o Senhor dos mundos. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Invocai a vosso Senhor humilde e secretamente. Por certo, ele não ama os agressores. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. E não semeeis a corrupção na terra depois de reformada, e invocai-o com temor e aspiração. Por certo, a misericórdia de Alá está próxima dos benfeitores. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. E ele é quem envia o vento por alviçareiro adiante de sua misericórdia, até que quando carrega pesadas nuvens, conduzimo-las a uma plaga morta, e fazemos descer sobre ela água, com que então fazemos sair todos os frutos. Assim faremos sair os mortos dos sepulcros. Isso para meditardes. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. E da plaga benigna sai sua planta com permissão de seu Senhor. E da que é maligna, nada sai senão escassa e infrutuosamente. Assim, patenteamos os sinais para um povo que agradece. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Com efeito, enviamos Noé a seu povo e disse: Ó meu povo, adorai Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele. Por certo, temo por vós o castigo de um formidável dia. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Os dignatários de seu povo disseram: Por certo, nós tivemos em evidente descaminho. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Noé disse: Ó meu povo, não há descaminho em mim,
mas sou mensageiro do Senhor dos mundos. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Transmito-vos as mensagens de meu Senhor e aconselho-vos e sei de Alá o que não sabeis. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. E vos admirais de que vos chegue uma mensagem de vosso Senhor por meio de um homem vindo de vós para admoestar-vos e para serdes piedosos e para obterdes misericórdia? فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. E desmentiram-no. Então salvamo-lo e aos que estavam com ele no barco, e afogamos os que desmentiram nossos sinais. Por certo, eles eram povo cego. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. E ao povo de Ad enviamos seu irmão Hud. Disse: ó meu povo, adorai Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele. Então, não temeis a Alá? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Os dignatários de seu povo, os quais renegavam a fé, disseram: por certo, nós tivemos em insensatez, e por certo, pensamos que és dos mentirosos. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Hud disse: ó meu povo, não há insensatez em mim, mas sou o mensageiro do Senhor dos mundos. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Transmito-vos as mensagens de meu Senhor, e sou para vós leal conselheiro. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. E vos admirais de que vos chegue uma mensagem de vosso Senhor por meio de um homem vindo de vós para admoestar-vos? E lembrai-vos de que ele vos fez sucessores depois do povo de Noé, e acrescentou-vos força e estatura entre as criaturas. Então lembrai-vos das mercês de Alá, na esperança de serdes bem-aventurados. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Disseram: vens a nós para que adoremos a Alá, só a Ele, e deixemos o que nossos pais adoravam? Então faze-nos vir o que nos prometes, se és dos verídicos. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا
معكم من المنتظرين. Disse: com efeito cairá sobre vós tormento e ira de vosso Senhor. Discutis comigo acerca de nomes de ídolos que nomeastes vós e vossos pais, e dos quais Alá não fez descer comprovação alguma? Então esperai. Por certo, estarei convosco entre os que esperam. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. E salvamo-lo e aos que estavam com ele por misericórdia de nossa parte, e exterminamos até o último deles, aos que desmentiram nossos sinais e não eram crentes. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. E ao povo de Tamud enviamos seu irmão Salih. Disse: ó meu povo, adorai Alá. Não tendes outro Deus que não seja Ele. Com efeito chegou-vos uma evidência de vosso Senhor. Este camelo fêmea vindo de Alá é para vós como sinal. Então deixai-o comer na terra de Alá, e não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia doloroso castigo. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. E lembrai-vos de que ele vos fez sucessores depois do povo de Ad, e vos fez dispor da terra. Ergueis palácios em suas planícies, e escavais casas nas montanhas. Então lembrai-vos das mercês de Alá, e não semeeis a maldade na terra, sendo corruptores. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Os dignatários de seu povo disseram aos que foram subjugados, aos que entre eles creram: sabeis que Salih é enviado de seu Senhor? Disseram: por certo, estamos crendo naquilo com que ele foi enviado. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Os que se ensorbebeceram disseram: por certo, estamos renegando aquilo em que credes. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Então, abateram o camelo fêmea e transgrediram desmesuradamente a ordem de seu Senhor e disseram: ó Salih, faze-nos vir o que nos prometes, se és dos mensageiros. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. E o terremoto apanhou-os, e amanheceram em seus lares inertes, sem vida. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. E Salih voltou-lhes as costas e disse: ó meu povo,
Com efeito, transmiti-vos a mensagem de meu Senhor e aconselhei-vos, mas vós não amais os conselheiros. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من E العالمين Lot, quando disse a seu povo, vós vos achegais à obscenidade em que ninguém nos mundos se vos antecipou? إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون Por certo, vós vos achegais aos homens por lascívia, ao invés de às mulheres. Sois, aliás, um povo entregue a excessos. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون E a resposta de seu povo não foi senão dizer: fazei-os sair de vossa cidade. Por certo, são pessoas que se pretendem puras. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Então salvamo-lo e a sua família, exceto sua mulher, que foi dos que ficaram para trás. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة E المجرمين fizemos cair sobre eles chuva. Então, olha como foi o fim dos criminosos. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين E ao povo de Madian enviamos seu irmão Shuaib. Disse: Ó meu povo, adorai a Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele. Com efeito, chegou-vos uma evidência de vosso Senhor. Então, completai com equidade a medida e o peso, e não subtraias das pessoas suas coisas, e não semeeis a corrupção na terra depois de reformada. Isso vos é melhor se sois crentes. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين E não fiqueis à espreita em cada senda, ameaçando e afastando do caminho de Alá os que nele creem, e buscando torná-lo tortuoso. Lembrai-vos do tempo em que éreis poucos, e ele vos multiplicou, e olhai como foi o fim dos corruptores. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين E se há entre vós uma facção que crê naquilo com que fui enviado, e uma facção que não crê, pacientai até que Alá julgue entre nós. E ele é o melhor dos juízes. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو
كنا كارهين. Os dignatários de seu povo que se ensoberbeceram disseram: Em verdade, far-te-emos sair, ó Shuaib, e aos que creem contigo de nossa cidade, ou regressareis à nossa crença. Ele disse: E ainda que a odiássemos? قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Com efeito, forjaríamos mentiras acerca de Alá, se regressássemos à vossa crença após Alá haver nos livrado dela. E não nos é admissível regressarmos a ela, a menos que Alá, nosso Senhor, o queira. Nosso Senhor abrange todas as coisas em ciência. Em Alá confiamos. Senhor nosso, sentencia com a verdade entre nós e nosso povo, e Tu és o melhor dos sentenciadores. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. E os dignatários de seu povo que renegavam a fé disseram: Em verdade, se seguirdes a Shuaib, por certo, nesse caso, sereis perdedores. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. E o terremoto apanhou-os, e amanheceram em seus lares inertes, sem vida. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Os que desmentiram a Shuaib foram exterminados, como se lá jamais houvessem morado. Os que desmentiram a Shuaib foram eles os perdedores. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Então Shuaib voltou-lhes as costas e disse: Ó meu povo, com efeito, transmiti-vos as mensagens de meu Senhor e aconselhei-vos. Então, como afligir-me com um povo renegador da fé? وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. E não enviamos a uma cidade profeta algum, sem apanhar seus habitantes com a adversidade e o infortúnio para se humildarem. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Em seguida, trocamo-lhes o mal pelo bem, até se multiplicarem e dizerem: Com efeito, o infortúnio e a prosperidade tocaram a nossos pais. Então, apanhamo-los inopinadamente, enquanto não percebiam. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. E se os habitantes das cidades houvessem crido e houvessem sido piedosos,
haver-lhe íamos facultado bênçãos do céu e da terra, mas desmentiram os mensageiros. Então apanhamo-los pelo que cometiam. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون Será que os habitantes das cidades estão seguros de que lhes não chegará nosso suplício durante a noite enquanto dormem? أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون Ou os habitantes das cidades estão seguros de que lhes não chegará nosso suplício em plena luz matinal enquanto se divertem? أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Estão seguros, pois, contra o estratagema de Alá? Então não está seguro contra o estratagema de Alá, senão o povo perdedor. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون E não é notório aos que herdaram a terra após o aniquilamento de seus habitantes, que se quiséssemos, os alcançaríamos por seus delitos e selar-lhes íamos os corações. Então não ouviriam? تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Essas são as cidades de cujos informes te narramos algo. E com efeito, seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências e não quiseram crer no que haviam desmentido antes. Assim Alá sela os corações dos renegadores da fé. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين E não encontramos na maioria deles nenhum cumprimento do pacto. Mas, por certo, encontramos a maioria deles perversa. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Em seguida, depois deles, enviamos Moisés com nossos sinais a Faraó e a seus dignatários. Mas foram injustos com eles. Então, olha como foi o fim dos corruptores. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب E العالمين Moisés disse: Ó Faraó, sou o mensageiro do Senhor dos mundos. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل Impende-me não dizer de Alá senão a verdade. Com efeito, cheguei-vos com uma evidência de vosso Senhor. Então, envia comigo os filhos de Israel. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين Faraó disse: Se estás chegando com o sinal, faze ouvir, se és dos verídicos. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Então Moisés lançou sua vara, e ei-la evidente serpente. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين E tirou sua mão, e ei-la alva para os olhadores. قال
الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Os dignatários do povo de Faraó disseram: Por certo, este é um mágico sapiente, يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. que deseja fazer-vos sair de vossa terra. Disse Faraó: Então, que ordenais? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Disseram: Pretere-o e a seu irmão, e envia congregantes às cidades. يأتوك بكل ساحر عليم. Far-te-ão vir todo mágico sapiente. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. E os mágicos chegaram a Faraó. Disseram: Por certo, teremos um prêmio se formos nós os vencedores? قال نعم وإنكم لمن المقربين. Faraó disse: Sim, e por certo estareis entre os achegados. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Disseram: Ó Moisés, ou lançarás tua vara, ou seremos nós os lançadores. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Moisés disse: Lançai. Então, quando lançaram, enfeitiçaram os olhos dos homens e assombraram-nos, e chegaram com magnífica magia. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. E nós inspiramos a Moisés: Lança tua vara. Então, ei-la que engoliu o que falsificaram. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Então a verdade confirmou-se e o que faziam derrogou-se. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. E foram aí vencidos e tornaram-se humilhados. وألقي السحرة ساجدين. E os mágicos caíram prosternando-se. قالوا آمنا برب العالمين. Disseram: Cremos no Senhor dos mundos, رب موسى وهارون. o Senhor de Moisés e Arão. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Faraó disse: Credes nele antes de eu vô-lo permitir? Por certo, isto é um estratagema de que usastes na cidade para fazer sair dela seus habitantes. Logo sabereis. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos. Em seguida, crucificar-vos-eis a todos. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Disseram: Por certo, seremos tornados a nosso Senhor. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. E tu não te vingas de nós, senão por crermos nos sinais de nosso Senhor, quando estes nos chegaram. Senhor nosso, verte sobre nós paciência e leva-nos a alma enquanto muslimes.
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. E os dignatários de Faraó disseram: Deixarás Moisés e seu povo para que semeiem a corrupção na terra e para que ele te deixe e a teus deuses? Disse: Matar-lhes-emos os filhos e deixar-lhes-emos vivas as mulheres, e por certo somos sobre eles dominadores. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Moisés disse a seu povo: Implorai a ajuda de Alá e pacientai. Por certo, a terra é de Alá. Ele a faz herdar a quem quer entre seus servos, e o final feliz é dos piedosos. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Disseram: Fomos molestados antes que viesse a nós e depois de tua chegada a nós. Disse: Quiçá vosso Senhor aniquile vosso inimigo e vos faça suceder a ele na terra. Então ele olhará como fareis. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. E com efeito apanhamos o povo de Faraó com anos de seca e escassez de frutos para meditarem. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Então, quando bem lhes chegava, diziam: Isso se deve a nós. E se o mal os alcançava, pressentiam mau agouro por causa de Moisés e dos que estavam com ele. Ora, seu agouro é junto de Alá, mas a maioria deles não sabe. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. E disseram: Sejam quais forem os sinais com o que nos chegue, para com eles enfeitiçar-nos, não estaremos crendo em ti. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Então enviamos sobre eles o dilúvio e os gafanhotos e os piolhos e as rãs e o sangue, como claros sinais, e ensoberbeceram-se e foram um povo criminoso. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. E quando o tormento sobre eles caiu, disseram: Ó Moisés, suplica por nós a teu Senhor pelo que te recomendou. Em verdade, se removeres de nós o tormento, creremos em ti e enviaremos contigo os filhos de Israel. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. E
quando removemos deles o tormento até um termo a que iriam chegar, ei-los que violaram a promessa. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Então, vingamo-nos deles e afogamo-los na onda, porque desmentiram nossos sinais, e a eles estiveram desatentos. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. E fizemos herdar ao povo que estava subjugado as regiões orientais e ocidentais da terra que abençoamos. E a mais bela palavra de teu Senhor cumpriu-se sobre os filhos de Israel, porque pacientaram. E profligamos tudo quanto engenharam Faraó e seu povo, e tudo quanto erigiram. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. E fizemos os filhos de Israel atravessarem o mar, e eles foram ter a um povo que cultuava seus ídolos. Disseram: Ó Moisés, faze-nos ter um Deus assim como eles têm deuses. Disse: Por certo, sois um povo ignorante. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Por certo, a estes o que praticam, ser-lhes-á esmagado e derrogado o que faziam. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Disse: Buscar-vos-ei outro Deus que Alá, enquanto ele vos preferiu aos mundos? وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. E lembrai-vos de quando nós vos salvamos do povo de Faraó, que vos infligia o pior castigo. Degolavam vossos filhos e deixavam vivas vossas mulheres. E nisso houve de vosso Senhor terrível prova. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. E fizemos promessa a Moisés durante 30 noites, e as completamos com mais 10. Assim completou-se o tempo marcado de seu Senhor em 40 noites. E Moisés disse a seu irmão Arão: Sucede-me junto de meu povo, e age bem, e não sigas o caminho dos corruptores. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما
أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول E المؤمنين. quando Moisés chegou a nosso tempo marcado, e seu Senhor lhe falou, disse: Senhor meu, faze-me ver-te, que te olharei. Ele disse: Não me verás, mas olha para a montanha. Se permanecer em seu lugar, ver-me-ás. E quando seu Senhor se mostrou à montanha, fê-la em pó, e Moisés caiu fulminado. E quando voltou a si, disse: Glorificado sejas. Volto-me arrependido para ti, e sou o primeiro dos crentes. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Alá disse: Ó Moisés, por certo, escolhi-te sobre todas as pessoas para minhas mensagens e minhas palavras. Então toma o que te concedi e sê dos agradecidos. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. E escrevemos-lhe nas tábuas exortação acerca de tudo e aclaração de todas as coisas, e lhe dissemos: Então toma-as com firmeza, e ordena a teu povo que tome o que há de melhor nelas. Far-vos-ei ver a morada dos perversos. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Desviarei de meus sinais os que na terra se mostram soberbos sem razão, e se eles veem todos os sinais, neles não creem, e se veem o caminho da retidão, não o tomam por caminho, e se veem o caminho da depravação, tomam-no por caminho. Isso porque eles, por certo, desmentiam nossos sinais, e a eles estavam desatentos. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. E os que desmentem nossos sinais e o deparar da derradeira vida, terão anuladas suas obras. Não serão recompensados, senão pelo que faziam. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. E o povo de Moisés, depois deste, tomou por divindade um bezerro feito de suas joias, um corpo que dava mugidos. Não viram eles que ele não lhes falava nem os guiava a caminho algum? Tomaram-no por divindade e foram injustos. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. E quando a consciência os remordeu e viram que com efeito se descaminharam, disseram: Em verdade, se nosso Senhor não tiver misericórdia de nós e não nos perdoar, seremos dos perdedores. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم
وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم E الظالمين. quando Moisés voltou a seu povo irado e pesaroso, disse: Execrável é a maneira com que me sucedestes em minha ausência. Quisestes apressar a ordem de vosso Senhor? E lançou as tábuas e apanhou a seu irmão pela cabeça, puxando-o para si. Arão disse: Ó filho de minha mãe, por certo, o povo me julgou fraco e quase me matou. Então não faça os inimigos se regozijarem com minha desgraça e não me faças estar com o povo injusto. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Moisés disse: Senhor meu, perdoa-me e a meu irmão, e faze-nos entrar em tua misericórdia, e tu és o mais misericordiador dos misericordiadores. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Por certo, aos que tomaram o bezerro por divindade, alcançá-los a ira de seu Senhor e vileza na vida terrena, e assim recompensamos os forjadores de falsidades. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. E os que fazem más obras, em seguida voltam-se arrependidos depois destas e creem. Por certo, teu Senhor depois disso é perdoador, misericordiador. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. E quando a ira de Moisés se calou, ele retomou as tábuas. E em sua inscrição havia orientação e misericórdia para os que veneram a seu Senhor. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. E Moisés escolheu 70 homens de seu povo para nosso tempo marcado. E quando o terremoto os apanhou, Moisés disse: Senhor meu, se quisesses, havê-los ias aniquilado antes e a mim. Tu nos aniquilas pelo que fizeram os insensatos entre nós? Isto não é senão tua aprovação, com que descaminhas a quem queres e guias a quem queres. Tu és nosso protetor. Então, perdoa-nos e tem misericórdia de nós, e tu és o melhor dos perdoadores. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. E prescreve-nos nesta vida terrena algo de bom e na derradeira vida também. Por certo, para ti, voltamo-nos arrependidos. Alá disse: Com meu castigo alcançarei a quem quiser, e minha misericórdia abrange todas as coisas. Então,
prescrevê-la-ei aos que são piedosos, e concedem as zaká e aos que creem em nossos sinais. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Os que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, que eles encontram escrito junto deles na Torá e no Evangelho, o qual lhes ordena o que é conveniente e os coíbe do reprovável, e torna lícitas para eles as coisas benignas e torna ilícitas para eles as coisas malignas, e os livra de seus fardos e dos julgos a eles impostos. Então os que creem nele e o amparam e o socorrem e seguem a luz que foi descida e está com ele, esses são os bem-aventurados. رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Dize Muhammad, ó humanos, por certo sou para todos vós o mensageiro de Alá, de quem é a soberania dos céus e da terra. Não existe Deus senão Ele. Ele dá a vida e dá a morte. Então crede em Alá e em seu mensageiro, e o profeta iletrado que crê em Alá e em suas palavras, e segui-o na esperança de vos guiardes. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. E há entre o povo de Moisés uma comunidade que guia os outros com a verdade e com ela faz justiça. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. E nós os dividimos em 12 tribos, tornando-as comunidades. Inspiramos a Moisés quando seu povo lhe pediu água. Bate na pedra com tua vara. E dela jorraram 12 olhos d'água. Cada tribo soube de onde beber. E fizemos as nuvens sombreá-los. E fizemos descer sobre eles o maná e as codornizes, dizendo: comei das coisas benignas que vos damos por sustento. E não foram injustos conosco, mas foram injustos com si mesmos. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. E lembra-lhes Muhammad de quando se lhes disse: habitai esta cidade, dela comei onde quiserdes e dizei: perdão. E entrai pela porta,
prosternando-vos, nós vos perdoaremos os erros, acrescentaremos as graças aos benfeitores. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Em seguida, os injustos dentre eles trocaram por outro dizer o que lhes havia sido dito. Então enviamos sobre eles um tormento do céu, porque eram injustos. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. E pergunta-lhes pela cidade que ficava à beira-mar, quando seus habitantes cometeram agressão no sábado, quando os peixes lhes chegaram emergindo em seu dia de sábado, e em dia em que não sabatizavam, não lhes chegavam estes. Assim pusemos-los à prova pela perversidade que cometiam. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. E de quando uma comunidade entre eles disse: Por que exortais um povo que Alá aniquilará ou castigará com veemente castigo? Disseram: É escusa perante vosso Senhor, e isso para serem talvez piedosos. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Então, quando esqueceram o de que foram lembrados, salvamos os que coibiam o mal e apanhamos os que foram injustos com impetuoso castigo pela perversidade que cometiam. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. E quando eles transgrediram desmesuradamente o de que foram coibidos, nós lhes dissemos: sede símios repelidos. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. E de quando teu Senhor noticiou que na verdade enviaria sobre eles até o dia da ressurreição quem lhes infligiria o pior castigo. Por certo, teu Senhor é destro na punição, e por certo, Ele é perdoador, misericordiador. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. E dividimos-los em comunidades na terra. Dentre eles havia os íntegros, e dentre eles havia os que eram inferiores a isso. E pusemos-los à prova com as boas ações e as más ações, para retornarem ao bom caminho. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Então vieram depois deles sucessores que herdaram o livro,
Tomam o que é efêmero deste mundo inferior e dizem, perdoar-nos-ão. E se lhes chega algo efêmero semelhante, tomam-no de novo. Acaso não foi confirmada com eles a aliança do livro de não dizer acerca de Alá senão a verdade? E eles estudaram o que havia nele, e a derradeira morada é melhor para os que são piedosos. Então, não razoais? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. E os que se atêm ao livro e cumprem a oração, por certo não faremos perder o prêmio dos emendadores. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. E quando arrancamos a montanha, elevando acima deles como se fosse um dossel, eles pensaram que iria cair sobre eles, e dissemos-lhes, tomai com firmeza o que nós vos concedemos, e lembrai-vos do que há nele, na esperança de serdes piedosos. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. E lembra-te, Muhammad, de quando teu Senhor tomou dos filhos de Adão, do dorso deles, seus descendentes, e fê-los testemunhas de si mesmos, dizendo-lhes, não sou o vosso Senhor? Disseram sim, testemunhamo-lo. Isso para não dizerdes no dia da ressurreição. Por certo, a isso estávamos desatentos. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Ou para não dizerdes, apenas nossos pais idolatraram antes, e somos sua descendência após eles. Tu nos aniquilas pelo que fizeram os defensores da falsidade? E assim aclaramos os sinais, e isso para talvez retornarem. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. E recita para eles a história daquele a quem concederamos nossos sinais, e dele se afastara. Então Satã perseguira-o, e ele fora dos desviados. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. E se quiséssemos, havê-lo-íamos elevado com eles, mas ele se ativera à terra e seguira suas paixões. E seu exemplo é igual ao do cão. Se o repeles, arqueja, ou se o deixas, arqueja. Esse é o exemplo do povo que desmente nossos sinais. Então narra-lhes a narrativa na esperança de refletirem. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Que vil, como exemplo, o povo que desmente nossos sinais e é injusto com si mesmo. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك
هم الخاسرون. Quem Alá guia é o guiado, e aqueles a quem ele descaminha, esses são os perdedores. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. E com efeito, destinamos para a Jena muitos dos jins e humanos. Tem corações com que não compreende, e tem olhos com que nada enxergam, e tem ouvidos com que não ouvem. Esses são como os rebanhos, aliás, são mais descaminhados. Esses são os desatentos. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E de Alá são os mais belos nomes. Então invocai-o com eles, e deixai os que profanam seus nomes. Serão recompensados pelo que faziam. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. E há dentre os que criamos uma comunidade que guia os outros com a verdade e com ela faz justiça. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. E aos que desmentem nossos sinais, fá-los-emos se abeirarem de seu aniquilamento por onde não saibam. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Conceder-lhes-ei prazo, por certo minha insídia é fortíssima. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. E não refletiram eles? Não há loucura alguma em seu companheiro. Ele não é senão evidente admoestador. أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. E não olharam para o reino dos céus e da terra e para todas as coisas que Alá criou, e não pensaram que o termo deles, quiçá, possa estar se aproximando? Então, em que mensagem depois dele crerão? مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Para os que Alá descaminha, não haverá guia algum, e ele os deixará em sua transgressão, caminhando às cegas. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Perguntam-te, Muhammad, pela hora. Quando será sua ancoragem? Dize, sua ciência está apenas junto de meu Senhor. Ninguém senão ele a mostra em seu devido tempo. Ela pesa aos que estão nos céus e na terra. Ela não vos chegará senão inopinadamente. Perguntam-te como se estivesses inteirado dela. Dize, sua ciência está apenas junto de Alá, mas a maioria dos homens não sabe. قل لا
نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Dize: não possuo para mim mesmo nem benefício nem prejuízo, exceto o que Allah quer. E se soubesse do invisível, multiplicar-me-ia os bens e não me tocaria o mal. Não sou senão admoestador e alvissareiro para um povo que crê. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Ele é quem vos criou de uma só pessoa, e desta fez sua mulher, para ele tranquilizar-se junto dela. E quando com ela coabitou, ela carregou dentro de si uma leve carga, e movimentava-se com ela sem dificuldade. Então, quando se tornou pesada, ambos suplicaram a Allah, seu Senhor: em verdade, se nos concederes um filho são, seremos dos agradecidos. آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. E quando ele lhes concedeu um filho são, associaram-lhe ídolos no que ele lhes concedera. Então, sublimado seja ele acima do que lhe associam. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Associam-lhe os que nada criam, enquanto eles mesmos são criados. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. E que não podem oferecer-lhe socorro, nem socorrer-se a si mesmos? وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. E se os convocais à orientação, não vos seguirão. É-vos igual que os convoqueis ou fiqueis calados. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Por certo, os que invocais além de Allah são servos como vós. Então, invocai-os, que eles vos atendam se sois verídicos. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Tem eles pernas com que andar? Ou tem mãos com que bater? Ou tem olhos com que enxergar? Ou tem ouvidos com que ouvir? Dize: invocai vossos ídolos, em seguida insidiai-me e não me concedais dilação alguma. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Por certo, meu protetor é Allah, quem fez descer o livro, e ele protege os íntegros. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. E aqueles a que invocais além dele não podem socorrer-vos,
nem socorrer-se a si mesmos. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. E se os convocais à orientação, não ouvirão, e vê-los-ás olhar para ti enquanto nada enxergam. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Toma-te, Muhammad, de indulgência, e ordena o que é conveniente, e dá de ombros aos ignorantes. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع E عليم. se em verdade te instiga alguma instigação de Satã, procura refúgio em Alá. Por certo, ele é o oniovinte, onisciente. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Por certo, os que são piedosos quando uma sugestão de Satã os toca, lembram-se dos preceitos divinos e ei-los clarividentes. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. E a seus irmãos descrentes, os demônios estendem-lhes a depravação. Em seguida, não se detêm. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. E quando não lhes trazes um sinal, dizem que o falsifiques. Dize, sigo apenas o que me é revelado de meu Senhor. Isto são clarividências de vosso Senhor e orientação e misericórdia para um povo que crê. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. E quando for lido ao Corão, ouvi-o e escutai-o na esperança de obterdes misericórdia. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. E invoca teu Senhor em ti mesmo, humilde e temerosamente, e sem altear a voz ao amanhecer e ao entardecer, e não sejas dos desatentos. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Por certo, os que estão juntos de teu Senhor não se ensoberbecem diante da sua adoração e o glorificam e prosternam-se diante dele.